दूध, दही, छाछ, मट्ठा, इसे अरबी ज़ुबान में बोलते हैं दूध को हलीब, और छाछ और मट्ठे को बोलते हैं लबन, और दही को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं रोब। अस्सलामु अलैकुम या अस्दिका, शख्बारुकुम शलोनकुम, इंशाअल्लाह कुल्लु नफर तय्यबीन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ खाने पीने के जितने भी अशिया हैं उनके नाम, और उनके साथ साथ जो है आपको एक दो जुमले बताएंगे अरबी में, ताकि आप जो है वो उस वर्ड को अच्छे से याद कर पाएँ और अच्छे से फिर जो है इस्तेमाल भी कर सकें। दूध, दूध को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं हलीब। क्या बोलते हैं? हलीब। अगर बोलना हमें दूध चाहिए, अना यबी हलीब, क्या बोलेंगे आप? अना यबी हलीब। और अगर बोलना कि उसे दूध चाहिए तो फिर बोलेंगे आप हुआ यबी हलीब। क्या बोलेंगे आप? हुआ यबी हलीब। अगर आप बोलेंगे मेरे दोस्त को दूध चाहिए तो फिर आप बोलेंगे अना सदीक यबी हलीब। क्या बोलेंगे आप? अना सदीक यबी हलीब। और मुझे चाहिए तो क्या बोलना है? अना यबी हलीब। तो दूध को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? हलीब। दूध के बारे में मैं इस वास्ते आपको बता रहा हूँ कि जो भाई जो गन्म के काम में या फिर जो है ऊँट वगैरह के काम में जाते हैं तो वहाँ पे जो है कोयती वगैरह गन्म का और ऊँट का दूध ज़्यादा पीते हैं, और उसके बाद जो है आमिल को भी देते हैं अगर आप मांगेंगे तो, वरना कभी कभी कोयती नहीं देते हैं, वरना ज़्यादातर दे देते हैं। ठीक है, अगर ना दे और आपको चाहिए तो आप इस तरह बोल के उनसे ले सकते हैं कि अना ये भी हलीब, मुझे दूध चाहिए। मक्खन, मक्खन को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं ज़िबन, और दूसरी अरबी आती है ज़ुब्दा। ज़ुब्दा भी बोलते हैं, और ज़्यादातर जो बोलते हैं ज़िबन बोलते हैं। जैसे रोटी की सुबह सुबह खाते हैं ये लोग, रोटी के साथ जो है मक्खन लगा के खाते हैं तो उसमें मक्खन को क्या बोलते हैं? ज़ुब्दा। और नाश्ते में ये ज़्यादातर आपको जो है रोटी देंगे, और रोटी क्या करना है? गरम करना, और फिर उसके बाद जो है मक्खन लगा के खाना है आपको। ये लोग अक्सर वही खाते भी हैं ये लोग चाय के साथ। अगर आप नए हैं तो वो बोलेंगे नाश्ते में अगर देंगे आपको तो बोलेंगे ज़िबन और बाद खुबुस सवा सवा यरबुत और बाद अकेल, ऐसे बोलेंगे, मतलब रोटी और मक्खन खाओ। तो इस तरह शुरू में नहीं आता था तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद जो है आपकी भी आदत बन जाएगी, क्योंकि ये लोग भी वही खाते हैं और देते भी हैं वही खाने को। तो मक्खन को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? ज़िबन और ज़ुब्दा दोनों बोल सकते हैं। दही, दही को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं रोब। दही को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? रोब। और दूसरी अरबी आती है ज़बादी, ज़बादी, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे रोब। रोब अगर बोलेंगे कि बोलेंगे दही लेकर आओ, जाओ बकाला वहाँ से दही लेकर आओ, तो आप बोलेंगे रो बकाला शील रोब। KDD रोब ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ठीक है, शील रोब KDD। अब बोलेंगे अना ये भी, अब बोलेंगे मुझे चाहिए दही, आप बोलेंगे अना ये भी रोब। अना ये भी रोब, क्या मतलब हुआ? मुझे दही चाहिए। तो दही को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? रोब। और दूसरी अरबी आती दही की ज़बादी, लेकिन आप क्या बोलेंगे दही को अरबी ज़ुबान में? रोब। रोब मतलब क्या हो गया? दही। छाछ, छाछ और मट्ठा जो होता है ना, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको अरबी ज़ुबान में बोलते हैं लबन। लबन, मट्ठा जो होता है ना जो सुबह सुबह दूध से निकालते हैं उसमें से भी आता है, उसे भी लबन बोलते हैं। और दूसरा जो है जो दूध घी निकालते हैं उस समय वो छाछ निकलता है ना, उस तरह का भी बना। तो छाछ और मट्ठे को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? लबन। क्या बोलते हैं? लबन। और लबन जो है आप जब खाएंगे तो उसमें ज़्यादा शक्कर डाल के अपने हिंदी बंगाली पाकिस्तानी वगैरह खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वही अच्छा रहता है, दूध से अच्छा वही होता है। बड़ा, बड़े को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं कबीर। बड़े को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? कबीर। अगर बोलना है वो मुझसे बड़ा है, हुआ कबीर, हुआ कबीर, वो बड़ा है। अगर बोलेंगे मैं बड़ा हूँ तो आप बोलेंगे फिर अना कबीर। क्या बोलेंगे? अना कबीर। छोटा, छोटे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं सगीर। छोटे क्या बोलते हैं? सगीर। आपको बोलना है वो छोटा है, आप अरबी में बोलेंगे हुआ सगीर। अगर कोई सामान है वो छोटा है तो आप बोलेंगे हुआ अगरात सगीर। या मिसाल के तौर पर दो बकरी के बच्चे हैं, उसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो आप बोलेंगे हुआ गनम बच्चा कबीर और बाद हादा सगीर, ये छोटा है वो बड़ा है, तो बोलेंगे हादा बच्चा सगीर हुआ बच्चा कबीर, मतलब क्या हो गया? वो बड़ा है। तो बड़े को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? कबीर। और छोटे को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? सगीर। आना, आने को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं ताल। अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? ताल। ताल मतलब हो गया आना। अगर बोलेंगे आप आओ तो बोलेंगे अंत ताल, अंत ताल, आप सब आओ, आप सब आओ। इसको फिर अरबी ज़ुबान में आप बोलेंगे कुल्लु नफ़र ताल, कुल्लु नफ़र ताल, या कुल्लु रजाल ताल। ठीक है,
तो आने को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? ताल। आपके दोस्त कहाँ हैं? उसे बुलाओ। अंत सदीक वैन वगुल ताल अना मकान, मतलब वो दोस्त कहाँ, उसे बोलो मेरे यहाँ आए। जाना, जाने को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं रोह। जाने को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? रोह। बोलेंगे तुम जाओ, इसे फिर अरबी में बोलेंगे अंता रोह, अंता रोह, आप सब जाओ। फिर कैसे बोलेंगे अरबी में? अंता कुल्लु नफर रोह, अंता कुल्लु नफर रोह, या बोलेंगे अंता कुल्लु रजाल रोह। तो जाने को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? रोह। लंबा, लंबे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं तवील। लंबे को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? तवील। अगर आप बोलेंगे ये लाठी लंबा है, तो अरबी ज़ुबान में बोलेंगे आप हादा असा तवील, हादा असा तवील। क्या मतलब हो गया? ये लाठी लंबा है। तो लंबे को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? तवील। इसे बड़ा भी बोल सकते हैं, कबीर भी बोल सकते हैं, लेकिन लंबे को ज़्यादातर क्या बोलते हैं? तवील। नाटा, नाटे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं गसीर। क्या बोलते हैं? गसीर। अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं नाटे को? गसीर। अगर बोलना है वो नाटा है, हुआ नफ़र गसीर। सगीर नहीं बोलना, सगीर मतलब होता है छोटा, लेकिन अगर बोल देंगे हुआ नफ़र सगीर, वो छोटा है, तो भी समझ जाएंगे वो। लेकिन नाटे की अरबी क्या आती है? गसीर। हुआ नफ़र गसीर मतलब क्या हो गया? वो छोटा है। मोटा, मोटे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं दुब्बा। मोटे को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? दुब्बा। अगर बोलना है वो आदमी मोटा है, वो नफ़र दुब्बा। अगर बोलेंगे वो लड़का मोटा है, तो बोलेंगे हुआ वलद दुब्बा, हुआ वलद दुब्बा, वो लड़का मोटा है। अगर बोलेंगे उसका भाई मोटा है, तो फिर बोलेंगे हुआ अखू दुब्बा, हुआ अखू दुब्बा। तो मोटे को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? दुब्बा। ज़ईफ़, पतला। ज़ईफ़ ये अरबी वर्ड है, और पतला तो आप हिंदी वर्ड है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ज़ईफ़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो ज़ईफ़ को अरबी ज़ुबान में ज़ईफ़ ही बोलते हैं, और पतले की फिर अरबी बोल सकते हैं आप। पतले की अरबी क्या हो जाएगी? ज़ईफ़। अगर बोलेंगे वो लड़का ज़ईफ़ है, वो लड़का पतला है, जिसको अरबी बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे आप हुआ वलद ज़ईफ़, हुआ वलद ज़ईफ़, वो लड़का पतला है। वह को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं हुआ, बोलते हैं हुआ अच्छा है। फिर बोलेंगे आप हुआ अहसन, वह खराब है, आप बोलेंगे हुआ खरबान, या बोलेंगे आप हुआ खरबूत। ठीक है। तो वह को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं हुआ। क्या बोलते हैं? हुआ। हुआ कबीर मतलब क्या हो गया? वो बड़ा है। हुआ का मतलब वह लड़की। यहाँ पे हुआ के लिए हुआ वर्ड इस्तेमाल होता है दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर लड़की है तो आप बोलेंगे हिया। हिया मतलब क्या हो गया? लड़की। बोलेंगे ये लड़की बड़ी है, हिया बिन कबीर, हिया बिन कबीर। अगर बोलेंगे वो लड़का बड़ा है, तो फिर आप बोलेंगे हुआ वलद कबीर, वो लड़का बड़ा है। तो लड़की के लिए क्या होगा? हिया का इस्तेमाल होगा, और हुआ का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है भाई। मुर्गी, दुजाज। तो मुर्गी को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? दुजाज। ठीक है। और चिकन भी बोलते हैं। यहाँ मुर्गी और चिकन जो मैं लिखा हूँ, इससे मुराद क्या है कि मुर्गी का गोश्त। ठीक है। अगर आपके खाने पीने का सामान नहीं है, उसमें अगर मुर्गी का गोश्त नहीं है, चिकन नहीं आपके साथ, आप बोलेंगे दुजाज माफ़ी, तो वो आपको जो बकाले की मुर्गी ला के देंगे, बकाले की चिकन ला के आपको देंगे खाने पीने का। और अगर बोलना है दुजाज बच्चा जी, मतलब मुर्गी अगर बच्चा लाई, अगर मुर्गी वगैरह का काम करते हैं आप गल्फ में, तो वहाँ पे आपको बताना है दुजाज बच्चा जी। वो बोलेंगे कम बच्चा जी, मतलब कितना बच्चा आया है, तो आप बताएंगे 5 आया, 10 आया, 12 आया। तो उसको फिर अरबी ज़ुबान में बोलेंगे दुजाज बच्चा अशरई जी, मतलब 10 बच्चा आया है। ठीक है। अगर 15 आया तो आप बोलेंगे दुजाज बच्चा जी खमसताश। अगर नहीं भी आया है तो आप फिर बोलेंगे दुजाज माँ जी बच्चा, मतलब बच्चा मुर्गी का नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप जो है खाने पीने के सामान में अगर आपके मुर्गी का गोश्त नहीं है, तो आप बोलेंगे दुजाज माफ़ी, चिकन दुजाज माफ़ी। गोश्त, गोश्त को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं लहम। वो चाहे ऊँट का गोश्त हो, चाहे बकरे का हो, चाहे गाय का हो, या चाहे भैंस का हो, वहाँ ये सारे गोश्त इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो गोश्त को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? लहम, लहम। और ज़्यादातर वो लोग जो खाते हैं
ऊँट का गोश्त और भेड़े का गोश्त खाते हैं, ठीक है। और बकरी का जो हिंदी बकरी होती है इसका कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी खाते हैं। तो अगर आपके पास गोश्त नहीं है तो आप बोलेंगे लहम माफ़ी, लहम माफ़ी मतलब गोश्त नहीं। अगर आपके पास गोश्त है तो आप बोलेंगे लहम फ़ी। अगर उन्होंने कॉल किया कि भाई क्या क्या सामान खाने में नहीं है, तो अगर गोश्त आपके पास ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे लहम फ़ी वाजिद अना ये भी खुदरा, मतलब मुझे सब्ज़ी चाहिए, हमें गोश्त नहीं चाहिए। तो गोश्त को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? लहम। लहम मतलब क्या हो गया? गोश्त। वो चाहे जिस चीज़ का भी गोश्त हो, चाहे वो बकरे का हो या जामूस का हो, तो जामूस गोश्त बोलते हैं भैंस के गोश्त को, भैंस के गोश्त को बोलते हैं वहाँ पे जामूस। और भेड़े के गोश्त को बोलते हैं गनम लहम, गनम लहम, जामूस लहम। तो अगर है तो आपके पास बोलना है लहम फ़ी, नहीं है तो बोलना है माफ़ी। तो गोश्त को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? लहम। मिट्टी, मिट्टी को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं तुराब। मिट्टी को क्या बोलते हैं? तुराब। यह वो मिट्टी जो ना बालू में शामिल होता और ना मिट्टी में, उसे भी आप तुराब बोल सकते हैं। वो अगर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और उसमें जो है मिट्टी वगैरह धूल वगैरह आ रहा है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? अल-यौम तुराब वाजिद, आज मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे जो है आंधी की वजह से, और जो रेगिस्तान इलाका है बालू ही बालू होता, जब चाहे अगर मज़े के आंधी तूफान आ गए तो उसमें जो है रोड ही कभी कभी जाम हो जाते हैं, इतने बालू और धूल वगैरह आ जाते हैं रोड पे। तो उसके वास्ते फिर शेवल आता, फिर वो उससे हटवाते हैं। तो मिट्टी को क्या बोलते हैं? तुराब। तुराब फी वाजिद। अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया हवा की वजह से, तो आप बोलेंगे अना मकान तुराब वाजिद। तो मिट्टी को क्या बोलते हैं? तुराब। गंदा, गंदे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं वसख। जाहिर सी बात है, जब हवा चली और धूल मिट्टी आ गए तो अब तो गंदा तो हुआ ही, साफ़ सफाई तो आपको करने पड़ेंगे, मेहनत तो बढ़ा। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? अल-यौम वसख वाजिद। और उसी दिन जो है आपके कोई आने वाले हैं, कहते हैं साफ़ सफाई करो, मैं आ रहा हूँ, तो आपको क्या बोलना? अल-यौम वसख वाजिद, वाहिद नफर माफ़ी काफ़ी। मतलब एक आदमी से नहीं हो पाएगा, एक दो आदमी और लेकर आओ, या तो दोस्तों को बोलो मैं कहता हूँ वो कर देंगे और उसको पैसे दे देना। तो बोलना अना कल्लम सदीक हुआ एजे शुगुल सवा सवत अल-यौम खलास, मतलब वो आ जाएंगे दोस्त हमारे तो एक दिन में हो जाएगा, नहीं तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो फिर वो जो है बोलेंगे ठीक है दोस्तों को बुला लो, उससे काम करवा लो, फिर उनको भी पैसे दे देंगे। इस तरह जो है आपके वास्ते आसानी हो जाएगी, और उसके बाद जो उन्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर उनके यहाँ कुछ काम पड़ा तो वो फिर आपको बुला लेंगे। इस तरह फिर आपके भी जो है इनकम होती रहेगी साइड से, ठीक है भाई। तो अगर तुराब ज़्यादा आ गया तो क्या बोलना है? अल-यौम तुराब वाजिद। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो दूसरे बंदे को बुलाएंगे नहीं। अगर आप अपने से खुद करते रहें तो फिर तो वो जान चली जाएगी, लेकिन काम करवाते रहेंगे, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ज़्यादा काम है तो आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो समझेंगे ही नहीं, वो सोचेंगे नहीं ये तो अकेले कर लेता है, ये अकेले बंदा काफ़ी है मेरे इस काम के लिए, ठीक है। रेत या रेगिस्तान जो बोलते हैं उधर, उसे क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? रमल, ठीक है। बालू जो आता है ना, जो ख़ास तौर से वो बालू जो सीमेंट वगैरह के साथ मिलाते हैं, उसे वहाँ बोलते हैं रमल। हालांकि यहाँ भी अपने उर्दू ज़ुबान में रमल बोलते हैं बालू को, ठीक है। तो रमल को अरबी ज़ुबान में रमल ही बोलते हैं। और अगर वो उस तरह का बालू नहीं है जिससे दीवार वगैरह खड़ी करते हैं सीमेंट के साथ मिला के, अगर वो नहीं तो आपको बोलना है रमल माफ़ी। अगर ज़्यादा है तो आपको बोलना है रमल वाजिद। तो रमल को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? रमल, ठीक है। जिसे आप उर्दू में बोलना है बालू, बालू को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? रमल। धूल जो उड़ कर आती है उसे क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? गुबार। और याद रहे जो लोग वहाँ पे ड्राइवर हैं, साइक हैं, मतलब जो लोग वहाँ ड्राइवरी करते हैं घर में, यहाँ पे अपने इंडिया में जो है बारिश होने से पहले आसमान में बादल दिखता है, लेकिन वहाँ पे बारिश होने से पहले आसमान में धूल दिखता है। और जब बारिश होती है तो अगर 2-2.5 घंटे बारिश हो गए तो फिर समझ लियो तो खैर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 मिनट 20 मिनट बारिश हुई है तो समझ लीजिए आपके लिए परेशानी बढ़ गई। ड्राइवर भाई जब बारिश होती है तो उसमें बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उससे जो है वहाँ की मिट्टी लाल होती है, और वो जब वो बारिश होती है तो उसके बाद जो है हर घर में 4-5 गाड़ी होती है, तो वो गाड़ी जो है सबको ख़राब कर देते हैं। सारी धूल जो आसमान में बादल की जगह दिखता है वो सब के सब जो है वो गाड़ी पे आके समझिए वहाँ पे छा जाते हैं, और उसके ताबूक वगैरह जो ईटा वगैरह होता है वो सब पे जो है बैठ जाती है। तो उसके वास्ते जो है वो फिर वो दोबारा धुलते हैं, शेवल मारेंगे, उससे वो जो साफ़ सफाई करते हैं। मतलब ड्राइवर भाई के लिए जो है काम बढ़ जाता है बारिश होने के बाद। तो धूल को क्या बोलते हैं? गुबार। क्या बोलते हैं धूल को? गुबार। वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा बारिश ना होने के वहाँ तो बारिश होती ही नहीं, अगर हो जाए तो फिर समझ लीजिए सारा का सारा चौपट कर देते हैं, ड्राइवर भाई का काम बढ़ जाता है इससे।
اور اگر راستے میں تو راستہ بھی جام ہو جاتا ہے، روڈ وغیرہ بغیرہ بلاک ہو جاتا ہے، اتنے دھول ہوتے ہیں وہاں پہ۔ سامان، سامان کو بولتے ہیں اغراض یا بولتے ہیں اشیاء۔ سامان کو کیا بولتے ہیں؟ اغراض، اور کیا بولتے ہیں؟ اشیاء۔ وین اغراض معافی، مطلب کون کون سامان نہیں ہے، تو عربی زبان میں بولیں گے وین اغراض معافی، کون کون سامان نہیں ہے۔ اغراض کی جگہ آپ اشیاء بھی بول سکتے ہیں، وین اشیاء معافی، وین اشیاء معافی، کون کون سامان نہیں۔ اگر اغراض بولنا ہے تو اس کا استعمال آپ کریں گے جب کھانے پینے کا سامان ہو، تو وہاں پہ آپ کو بولنا ہے ہذا اغراض معافی، مطلب بطاط نہیں ہے، بصل نہیں، تو آپ بولیں گے بطاط معافی، تو وہاں پہ اغراض کا استعمال کریں گے۔ اگر کوئی سامان ہو کام کا تو وہاں پہ آپ بولیں گے اشیاء، ٹھیک ہے۔ بیگ، بیگ کو عربی زبان میں بولتے ہیں سنتا۔ بیگ کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ سنتا۔ یہ بیگ بڑا ہے تو اس کو عربی زبان میں بولیں گے ھذا سنتا کبیر، ھذا سنتا کبیر۔ اگر بولنا ہے یہ بیگ چھوٹا ہے تو بولیں گے ھذا سنتا صغیر۔ اگر بولنا ہے یہ بیگ اچھا ہے تو آپ بولیں گے ھذا سنتا احسن، ھذا سنتا احسن، مطلب کیا ہو گیا؟ یہ اچھا ہے۔ تو بیگ کو عربی زبان میں بولتے ہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بولنا ہے یہ بیگ خراب ہے، یہ بیگ خراب ہے، تو آپ پھر کیا بولیں گے عربی زبان میں؟ ھذا سنتا خربان، ھذا سنتا خربان، مطلب کیا ہو گیا؟ یہ بیگ خراب ہے۔ تو بیگ کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ سنتا۔ اور دوسری عربی کیا آتی ہے؟ حقیبہ، حقیبہ، یہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ پھول، پھول کو عربی زبان میں بولتے ہیں ورد۔ پھول کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ ورد۔ اگر بولنا ہے ھذا ورد ممتاز، مطلب کیا ہے؟ اس کی ہندی بتا دے رہا ہوں پہلے۔ اگر بولنا ہے یہ پھول بہت اچھا ہے، جس کو عربی زبان میں بولیں گے آپ ھذا ورد ممتاز، ھذا ورد ممتاز، یہ پھول اچھا ہے۔ اگر بولیں گے یہ پھول اچھا نہیں ہے، پھر آپ بولیں گے ھذا ورد موزین، ھذا ورد موزین۔ گھاس، گھاس کو عربی زبان میں بولتے ہیں عصب، عصب بولتے ہیں، عصب بول بھی سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ گھاس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ عصب۔ اور یہاں پہ یہ عصب اس گھاس کو کہتے ہیں جو دبری والی گھاس ہوتی ہے، یا اس جیسا چھوٹی چھوٹی جو گھاس ہوتی ہے یا پارک وغیرہ میں ہوتے ہیں، اس گھاس کو بولتے ہیں عصب، عصب۔ آپ بولیں گے یہ گھاس بہت اچھا ہے، ھذا عصب زین، ھذا عصب احسن، ھذا عصب طیب، اس طرح آپ بول سکتے ہیں۔ پیڑ چھوٹا، مطلب چھوٹے پیڑ جو چھوٹے شجر ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شجر، عربی زبان میں شجر۔ پیڑ کو، چھوٹے پیڑ کو شجر بولتے ہیں۔ کھجور کے علاوہ جو بھی پیڑ ہو اس کو آپ عربی زبان میں بولیں گے شجر، کیا بولیں گے؟ شجر۔ اگر پیڑ بڑا ہے تو آپ بولیں گے شجر کبیر۔ ورنہ چھوٹے پیڑ کو بھی، جیسے کھجور کا اگر چھوٹا پیڑ ہو تو اسے بھی بولتے ہیں شجر، جنہیں عربی نہیں آتی۔ ورنہ عربی لوگ جو ہے کھجور کے پیڑ کو بولتے ہیں نخل، نخل، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے بڑا پیڑ ہو یا چھوٹا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نخل۔ اور اگر اور عام پیڑ ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ شجر، شجر کبیر، شجر صغیر، یا پھر اس کے جو بھی جیسے مورنگا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سجانے کے پیڑ کو عربی زبان میں مورنگا بولتے ہیں، تو اس کا اس پیڑ کا وہ نام ہے۔ ہر ایک پیڑ کا الگ الگ نام ہے، لیکن ہم لوگ جانتے نہیں عربی اتنی، تو اس واسطے وہ سیدھا بولتے ہیں شجر۔ کھجور کا پیڑ ہے تو بولیں گے نخل، شجر نخل، شجر نخل۔ اور اگر عام پیڑ ہے تو اس کو بولیں گے شجر۔ پیٹرول، پیٹرول کو عربی زبان میں بولتے ہیں بنجیل، اور دوسری عربی بولتے ہیں بنجین۔ حالانکہ ایک ہی عربی ہے لیکن بولنے میں ڈفرینس رہتا ہے، ٹھیک نا۔ وہ ہم لوگ جو ہے بولتے ہی الگ طریقے سے، یا پھر وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں ان کی عربی، تو لیکن صحیح عربی کیا ہے؟ بنجیل، بنجیل۔ اور دو کچھ لوگ جو اپنا ہندی بنگالی پاکستانی ہوتے ہیں کچھ بولتے ہیں اس میں سے بنجین، ٹھیک ہے۔ تو پیٹرول کو کیا بولتے ہیں؟ بنجیل۔ اور اگر بولنا ہے پیٹرول بہت مہنگا ہے تو بولنا ہے بنجیل غالی، بنجیل واجد غالی۔ اور اگر پیٹرول سستا ہے تو آپ بولیں گے بنجیل رخیص، بنجیل رخیص، مطلب کہ رخیص مطلب ہو گیا سستا، اور غالی مطلب ہو گیا مہنگا۔ پیٹرول مہنگا ہے تو بولیں گے بنجیل غالی۔ کویت کے 1 روپے میں 11 لیٹر بنجیل آتے ہیں، 11 لیٹر جو ہے وہاں کے پیٹرول آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیٹرول کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ بنجیل بھی بول سکتے ہیں آپ، بنجیل، دونوں آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیٹرول پمپ، پیٹرول پمپ کو عربی زبان میں بولتے ہیں بنجیل محطہ، بنجیل محطہ، محطہ بولتے ہیں پیٹرول پمپ کو، اور بنجیل بولتے ہیں پیٹرول کو، یا آپ بولیں بنجیل محطہ، کیا ہو گیا؟ پیٹرول پمپ۔ آپ بولیں گے کوئی کال کہ آپ کہاں پہ ہو، اگر آپ پیٹرول پمپ پہ ہیں تو آپ بولیں گے انا موجود بنجیل محطہ،
आना मौजूद बंजेल महत्ता, मैं पेट्रोल पंप पे हूँ। और अगर आप बोलेंगे मैं पेट्रोल पंप से आगे जा रहा हूँ, निकल चुका हूँ, आ रहा हूँ, तो फिर अरबी में बोलेंगे आप आना इतला महत्ता, आना इतला बंजेल महत्ता। मतलब क्या हो गया, मैं पेट्रोल पंप से निकल रहा हूँ। और अगर बोलेंगे नहीं मैं पेट्रोल पंप पे आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, आना इजी बंजेल महत्ता, आना इजी शोयाबाद बंजेल महत्ता, मतलब थोड़ी देर में मैं पेट्रोल पंप पे आ रहा हूँ या आ गया हूँ, तो आप बोलेंगे आना मौजूद बंजेल महत्ता। आ रहा हूँ तो इसमें क्या बोलेंगे, आना इजी बंजेल महत्ता, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है। गाड़ी, गाड़ी को अरबी जुबान में बोलते हैं सैयारा। गाड़ी को क्या बोलते हैं अरबी जुबान में, सैयारा। अगर बोलेंगे गाड़ी बहुत अच्छा है तो आप बोलेंगे सैयारा मुमताज, ये गाड़ी बहुत अच्छा है। तो आप फिर बोलेंगे हादा सैयारा मुमताज, हादा सैयारा वाजिद मुमताज। अगर बोलेंगे ये सैयारा खराब है तो अरबी सेम है, हादा सैयारा खरबान। ये सैयारा छोटा है तो आप बोलेंगे हादा सैयारा सगीर। रोड, रोड को अरबी जुबान में बोलते हैं तरीक, और दूसरी अरबी आती है तरीक, लेकिन सही अरबी क्या है, तरीक। आप बोलेंगे मैं रोड पर हूँ, आना मौजूद तरीक, मैं रोड पर से उतर रहा हूँ, आना नज़िल तरीक। ठीक है। आप बोलेंगे रोड खराब है, हादा तरीक खरबान, हादा तरीक खरबान। आप बोलेंगे रोड अच्छा है तो फिर अरबी में क्या बोलेंगे, हादा तरीक अहसन, हादा तरीक ज़ैन। क्या बोलेंगे, अच्छा है तो हादा तरीक ज़ैन, और आप बोलेंगे हादा तरीक अहसन, दोनों अरबी आप बोल सकते हैं। आप बोलेंगे ये तरीक बहुत अच्छा है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, तो फिर बोलेंगे आप हादा तरीक वाजिद मुमताज़। क्या बोलेंगे, वाजिद मुमताज़। बोर्ड, बोर्ड को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं, बोर्ड को लोहा, लोहा। क्या बोलते हैं, लोहा। ये बोर्ड वो है जो गाड़ी चलाते समय लिखा होता है कहीं पे स्लो कर लो, अरबी ज़ुबान में स्लो को बोलते हैं वक़्फ़। क्या बोलते हैं, वक़्फ़। तो बोर्ड को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं, लोहा। क्या बोलते हैं, लोहा। और लोहे को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं, हदीद। वो आगे आएगा, वो बताएंगे आपको। लाइट, लाइट को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं लंबा। लाइट को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में, लंबा। और अगर लाइट की रोशनी कभी जो है मीठापन होता है या कभी एकदम रेड होता है तो उसमें आप बोलेंगे हादा लंबा अहमर, हादा लंबा अहमर, ये लाइट लाल है, इसकी रोशनी लाल है। अगर वाइट वाला चाहिए तो आप बोलेंगे अना ये भी लंबा अबियज, अना ये भी लंबा अबियज, मैं वाइट लाइट लूँगा। ठीक है। गोल चक्कर, गोल चक्कर कहते हैं वहाँ पे द्वार को, अल द्वार, ये अल जो अलिफ्लाम लगा दिए हैं, अल द्वार, वरना द्वार बोलेंगे समझ जाएंगे। गोल चक्कर कहते हैं चौराहे वाले रास्ते पे जो घूम के निकलते हैं, गाड़ी क्रॉस करते हैं, उसको बोलते हैं अरबी ज़ुबान में गोल चक्कर। अरबी ज़ुबान में बोलते हैं द्वार। क्या बोलते हैं, द्वार। आप अगर द्वार पे हैं तो आप बोलेंगे अना अलहिन द्वार मौजूद, मैं द्वार पर से आ रहा हूँ, अलहिन अना द्वार इतला, मतलब मैं द्वार पे से अभी निकला हूँ, चौराहे पे से अभी मैं निकला हूँ। मीनार, मीनार को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं बुर्ज। उसमें ना आपने बुर्ज खलीफा, वो सेम है। ठीक है ना। मीनार को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं, बुर्ज। आप बोलेंगे ये मीनार बड़ा है, हादा बुर्ज कबीर, हादा बुर्ज कबीर। आप बोलेंगे ये मीनार छोटा है, फिर अरबी में क्या बोलेंगे, हादा बुर्ज सगीर, हादा बुर्ज सगीर। नेटवर्क, नेटवर्क को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं सबका इत्तिसाल। क्या बोलते हैं, सबका इत्तिसाल। और याद रहे कुवैत में 3 सिम चलता है। ठीक है। ज़ैन, और दूसरी अरबी है स्टेसी, और तीसरी जो है वीवा का है। और सऊदी के अंदर जो आपको वहाँ भी 4 सिम है, मोबाइली, ज़ैन, ज़ैन कुवैत में भी है और सऊदी में भी है, और तीसरा सिम जो है फ्रेंडी है और स्टेसी, वहाँ भी कुवैत में और सऊदी में भी है। ज़ैन स्टेसी दोनों जगह है। ठीक है। और मोबाइली और फ्रेंडी जो है सिर्फ कुवैत में चलता है। आपको देखना है किस एरिया में है, किस सिम में जो नेटवर्क अच्छा रहता है, पहले दोस्त यार से पूछ लेना है, फिर आपको सिम निकालना है। वरना कोई भी सिम उठा के लेके चले आएंगे, वो फिर जो नेटवर्क नहीं रहेगा, वो फिर दोबारा ला के सिम जल्दी देंगे नहीं और आप जो परेशान होंगे। और मोबाइली के सिम में और ज़ैन के सिम में जो है सऊदी के अंदर मिफ्ताह भी, मिफ्ताह बोलते हैं नेटवर्क, मिफ्ताह बोलते हैं वहाँ की एक VPN है, VPN को क्या बोलते हैं, मिफ्ताह।
और नेटवर्क तो बताया अभी सबका इत्तिसाल। और किस सिम में आपका नेटवर्क अच्छा रहता है पहले तो वहाँ के दोस्तों से पूछेंगे। और अगर मोबाइल की सिम में नेटवर्क अच्छा रहता है तो आपको बोलना है शरीहा बोलना है, ठीक है। सिम को बोलते हैं शरीहा मोबाइल सबका इत्तिसाल ज़ैन, मतलब उसमें जो है नेटवर्क अच्छा रहता है, ठीक है। और अगर ज़ैन के सिम में, ज़ैन सिम का नाम ही है, ज़ैन मतलब अच्छा भी होता है और ज़ैन वहाँ पे सिम का जो है नाम भी है। अगर ज़ैन के सिम में अच्छा तो आप बोलना है ज़ैन सिम अहसन हुआ सबका इत्तिसाल मजबूत, मतलब क्या है उसमें जो है नेटवर्क बहुत सही रहता है। मजबूत कहते हैं बहुत अच्छे को, बहुत सही को, और बहुत कवी अगर है उसको भी बोलते हैं मजबूत। तो नेटवर्क को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? सबका इत्तिसाल। मिनट को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं दगीगा और दगीग, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। मिनट को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? दगीगा। आप अगर बोलेंगे मैं 5 मिनट में आता हूँ, आना एजी खम्स दगीग, आना एजी खम्स दगीग। और अगर बोलना मैं 10 मिनट में आता तो आप फिर बोलेंगे आना एजी अशर दगीग, आना एजी अशर दगीग। मैं 5 मिनट बाद आता हूँ, आना एजी खम्स दगीग बादैन, इस तरह बोल सकते हैं, आना एजी खम्स दगीग बादैन। तो मिनट को क्या बोलते हैं? दगीग। पासपोर्ट को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं जवाज़। पासपोर्ट को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? जवाज़। और अगर आप सऊदी में हैं और आपके जो है पासपोर्ट का डेट एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, आपको रिन्यूअल कराना है तो आप बोलेंगे अना जवाज़ डेट खलास, अना ये भी रिन्यूअल बोलेंगे, वो समझ जाएंगे। हाजा वक्त खलास, अना ये भी हाजा रकम वाजिब, इस तरह बोलेंगे तो भी वो समझ जाएंगे। तो पासपोर्ट को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? जवाज़। यात्रा करना मतलब क्या है? सफ़र करना। सफ़र करने को अरबी ज़ुबान में सफ़र ही बोलते हैं। तो सफ़र की अरबी क्या है? सफ़र। मैं घर जाऊंगा तो इसको अरबी ज़ुबान में बोलेंगे आप अना रो साफ़र। कहें कहाँ जाओगे साफ़र भाई? अना रो साफ़र बैत, अना रो साफ़र अना बिलाद, मैं अपने मुल्क जाऊंगा, ठीक है। और सफ़र को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? सफ़र ही बोलते हैं। और अगर घर आना तो आपको बोलेंगे आना रो साफ़र बैत। छुट्टी को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं इजाज़ा। छुट्टी को क्या बोलते हैं? इजाज़ा। आपको अगर मार्केट जाना है आप बोलेंगे आज मैं मार्केट जाऊंगा, अलियम अना शुक्रो अना ये भी इजाज़ा, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं मार्केट जाऊंगा। मैं होटल जाऊंगा, मुझे छुट्टी चाहिए, अना ये भी इजाज़ा अनारो मतअम, अना ये भी इजाज़ा अनारो मतअम, मुझे छुट्टी चाहिए, मैं होटल जाऊंगा। तो छुट्टी को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? इजाज़ा। आप छुट्टी लेके कहीं भी जा सकते हैं तो छुट्टी को क्या बोलते हैं? इजाज़ा। आप मार्केट जाना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं या सदीक के घर जाना चाहते हैं या अपने दोस्त यार के साथ कहीं और जाना चाहते हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे? अना ये भी इजाज़ा अना रो सदीक सवा सवा सूख, अना ये भी इजाज़ा अना रो सदीक सवा सवा सूख, मैं दोस्त के साथ मार्केट जाऊंगा। पैसे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं फलूस। पैसे क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? फलूस। और अगर आपका सैलरी कम है या ज़्यादा है, आपको बढ़वाना है तो आप उनको बोल सकते हैं अना ये भी फलूस वाजिद, अना ये भी फलूस वाजिद, हादा फलूस मो काफ़ी, मतलब ये पैसा मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। सैलरी क्या बोलते हैं वो अरबी में आगे बता रहा हूँ, लेकिन पैसे को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? इतना याद कर लें, पैसे को बोलते हैं फलूस। सैलरी को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं रतीफ़। सैलरी क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? रतीफ़। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप बोलेंगे अना रतीफ़ शोया। क्या बोलेंगे आप? अना रतीफ़ शोया, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, अना ये भी वाजिद रतीफ़, अना ये भी वाजिद रतीफ़। फिर कोई आगे से बोलेंगे कम ये भी रतीफ़ अंत वाजिद, मतलब कितना सैलरी आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप बोलेंगे अना ये भी 20 दिनार वाजिद, अना ये भी 20 दिनार वाजिद, मतलब 100 रुपये मिल रहा था तो 20 रुपये और हमें ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या हो जाए, कैसे बोलेंगे? अना ये भी मियाँ 20, अना ये भी मियाँ 20 रतीफ़, मुझे 120 रुपये चाहिए। अगर बोलें सबको यही मिलता है, 100 रुपये मिलता है यहाँ पे, आप बोलेंगे मेरे दोस्त को तो ज़्यादा मिलता है, 130 मिलता है, 140 मिलता है, फिर उसको बोलेंगे आप अना सदीक मियाँ 30 रतीफ़, मियाँ 30, मतलब उसको 130 मिल रहा है। एटीएम कार्ड को क्या बोलेंगे आप? सर्राफ। एटीएम कार्ड को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? सर्राफ मतलब क्या हो गया? एटीएम कार्ड, जहाँ से आप पैसे वगैरह निकालते हैं। अगर आपका एटीएम बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है, बनाना चाह रहे तो आप बोलेंगे कोई से बाबा अना सभी सर्राफ, अना सभी सर्राफ, मैं एटीएम कार्ड बनाऊंगा। तो फिर आप बनवा सकते हैं अगर इजाज़त देते हैं वो, तो ठीक है।
منی ٹرانسفر، منی ٹرانسفر کو عربی زبان میں بولتے ہیں حول فلوس، حول فلوس، کیا ہوا؟ پیسے بھیج دو۔ اگر آپ بولنا ہے آپ خود جا رہے ہیں پیسے لگانے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کوئی سے بولنا ہے کہ میرے پیسے لگا دو بابا، تو آپ بولیں گے بابا انا فلوس حول، انا فلوس حول بلاد، انا فلوس حول بلاد۔ وہ بولیں گے سارا پیسہ لگا دو، تو آپ بولیں گے ہاں سب پیسہ لگا دو۔ عربی زبان میں بولیں گے کل فلوس ارسال، کل فلوس حول، سارا پیسہ لگا دو۔ گھنٹہ، گھنٹے کو عربی زبان میں بولتے ہیں سا، ٹائم ہوتا ہے نا وقت، اسے کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ سا، سا مطلب کیا ٹائم ہوا؟ کم سا، کم مطلب ہو گیا کتنا، سا مطلب ہو گیا وقت، کتنا وقت ہوا؟ تو عربی زبان میں آپ بولیں گے کم سا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ آپ عربی میں پوچھیں گے الہن کم سا، الہن کم سا مطلب کیا ہوا؟ ابھی کیا وقت ہوا۔ تو گھنٹے کو کیا بولتا ہے عربی زبان میں؟ سا۔ میں 8 بجے گھر جاؤں گا، انا رو 8 سا بیت، انا 8 سا بیت، انا رو 8 سا بیت مطلب کیا ہے؟ میں 8 بجے گھر جاؤں گا۔ میں، آپ کتنے بجے آئے؟ کم سا انت ایجی، عربی میں پوچھیں گے آپ کتنے بجے آئے تو آپ اس کو عربی میں بولنا ہے کم سا انت ایجی۔ کتنے بجے آپ جاؤ گے تو پھر بولیں گے کم سا انت روت۔ تو وقت کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ ٹائم کو سا۔ سمے، سمے کو پھر کیا بولتے ہیں؟ وقت، کیا بولتے ہیں؟ وقت۔ یہ سے ملتا جلتا الفاظ ہے لیکن سمجھنے کا فرق ہے۔ تو کم وقت انت ایجی مطلب کتنے بجے آپ آئے، کتنے بجے آپ جاؤ گے، اسی کو پھر بول سکتے ہیں آپ کم وقت انت رو، کم وقت انت رو، کتنے بجے آپ جاؤ گے۔ ایئرپورٹ، ایئرپورٹ کو عربی زبان میں بولتے ہیں مطار، ایئرپورٹ کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ مطار۔ میں آج ایئرپورٹ جاؤں گا، اس کو عربی میں بولیں گے آپ الیوم انا رو مطار، الیوم انا رو مطار، آج میں ایئرپورٹ جاؤں گا۔ آج میں ایئرپورٹ نہیں جاؤں گا تو پھر عربی میں بولیں گے آپ الیوم انا مائرو مطار، الیوم انا مائرو مطار، آج میں ایئرپورٹ نہیں جاؤں گا۔ ہوائی جہاز، ہوائی جہاز کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ طیارہ، کیا بولتے ہیں عربی میں؟ طیارہ۔ انا رو سافر طیارہ، میں جہاز سے گھر جاؤں گا، جس کو عربی میں بولیں گے انا رو طیارہ بیت۔ اگر آپ بولتے ہیں نہیں میں گاڑی سے گھر جاؤں گا تو پھر کیسے بولیں گے آپ؟ انا رو سافر سیارہ بیت۔ لیکن وہاں سے تو انڈیا آ نہیں سکتے گاڑی سے، تو پھر کس سے آئیں گے؟ ہوائی جہاز سے ہی آپ آئیں گے، تو اس کو کیا بولیں گے آپ عربی میں؟ انا رو طیارہ بیت۔ اور لیکن وہاں سے کویت سے سعودی، سعودی سے کویت آپ بائی روڈ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لانڈری، لانڈری کو عربی زبان میں بولتے ہیں مغسلہ، مغسلہ کہتے ہیں جہاں پہ کپڑا وغیرہ دھلا جاتا ہے، جہاں پہ کپڑا وغیرہ دھلا جاتا ہے۔ اگر کہتے ہیں آپ بولنا ہے میں لانڈری میں کام کرتا ہوں تو آپ عربی میں بولیں گے انا شغل مغسلہ، انا شغل مغسلہ مطلب کیا ہوا؟ میں لانڈری میں کام کرتا ہوں، میں لانڈری میں کام نہیں کرتا ہوں، پھر بولیں گے انا ما فی شغل مغسلہ۔ کپڑا، کپڑے کو عربی زبان میں بولتے ہیں ملابس، کپڑے کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ ملابس۔ میرا کپڑا اچھا ہے، آپ بولیں گے انا ملابس احسن، انا ملابس زین، انا ملابس ممتاز، میرا کپڑا اچھا ہے۔ ان تینوں میں سے کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ بولیں کپڑا دھل کے لاؤ، ملابس غسل، کیا بولیں گے؟ ملابس غسل۔ تو کپڑے کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ ملابس، کپڑے کو کیا بولتے ہیں؟ ملابس۔ اور وہ بولیں کپڑے کو پریس کر کے لاؤ، ٹھیک ہے، کپڑے کو پریس کر کے لاؤ تو پھر آپ بولیں گے ملابس قوی، ملابس قوی جیب، کپڑا پریس کر کے لاؤ۔ جاؤ کپڑا پریس کرنے، بولیں گے کیا؟ رو ملابس قوی سوی، رو ملابس قوی سوی، جاؤ کپڑا پریس کرو۔ واشنگ مشین، واشنگ مشین کو آپ بولیں گے غسالہ، کیا بولیں گے؟ غسالہ مطلب ہو گیا کپڑا دھلنے کی جگہ۔ مغسلہ بھی بول سکتے ہیں آپ لیکن زیادہ صحیح کیا ہے؟ غسالہ آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ واشنگ مشین کو کیا بولتے ہیں؟ غسالہ۔ کپڑے کو واشنگ مشین میں رکھ دو، بولیں گے ملابس رکب مغسلہ، ملابس رکب مغسلہ، کپڑے کو واشنگ مشین میں رکھ دو یا واشنگ مشین کے پاس رکھ دو،
मलाबिस रकीब गरीब मगसला, परहेज करना, परहेज करने को क्या बोलते हैं अरबी जुबान में? कवी। क्या बोलते हैं? कवी। परहेज करने को अरबी जुबान में बोलते हैं कवी। अना मलाबिस सवी कवी, क्या मतलब हो गया? मेरे कपड़े को परहेज करो, मेरे दोस्त के कपड़े को परहेज कर दो। अना सदीक मलाबिस सवी कवी, इस तरह बोल सकते हैं, अना सदीक मलाबिस कवी। तो परहेज करने को अरबी जुबान में क्या बोलते हैं? कवी, कवी। ठीक है। धोना, धोने को अरबी जुबान में बोलते हैं गस्सिल, गसिल। दोनों आप बोल सकते हैं, गस्सिल भी बोल सकते हैं और गसिल भी बोल सकते हैं। और बोलेंगे मेरा कपड़ा धो दो, अना मलाबिस गसिल, अना मलाबिस गसिल, मैं अपना कपड़ा खुद धो लूंगा। अरबी में क्या बोलेंगे? अना गसिल अना मलाबिस, अंतरो, आप जाओ मैं अपना कपड़ा धुल लूंगा। अंतरो अना गसिल अना मलाबिस, मतलब क्या है? मैं अपना कपड़ा धुल लूंगा। तो धोने को अरबी जुबान में क्या बोलते हैं? गसिल। गांव, गांव को अरबी जुबान में बोलते हैं करिया और करिया। करिया और करिया दोनों तरह आप बोल सकते हैं। आप बोलेंगे मेरा गांव शहर के करीब है, अना करिया बिलाद गरीब, अना करिया बिलाद गरीब, मेरा गांव शहर के करीब है। अगर बोलेंगे मेरा गांव शहर से दूर है, अना करिया बिलाद बईद, अना करिया बिलाद बईद। शहर, शहर को बोलते हैं अरबी जुबान में मदीना और बलद, दोनों इस्तेमाल करते हैं। मेरा शहर बड़ा है तो अरबी जुबान में बोलेंगे अना मदीना कबीर, अना बिलाद कबीर, बिलाद बोलते हैं मुल्क को भी। और अगर शहर है तो शहर को क्या बोलेंगे आप? मदीना। तो आप बोलेंगे मेरा शहर बड़ा है तो आप बोलेंगे अना मदीना कबीर। मेरा शहर छोटा है तो आप बोलेंगे अना मदीना सगीर, अना मदीना सगीर, मेरा शहर छोटा है। मेरा शहर बहुत अच्छा है तो आप बोलेंगे अना मदीना मुमताज, अना मदीना अहसन, अना मदीना वाजिद अहसन, मेरा शहर बहुत अच्छा है, मेरे शहर में सारा सामान है। अना मदीना कुल्लु अगरात मौजूद, मेरे शहर में सारा सामान है तो क्या बोलेंगे? अना मदीना कुल्लु अगरात मौजूद, मेरे शहर में हर तरह के लोग रहते हैं। अना मदीना कुल्लु नफर मौजूद, क्या है? अना मदीना कुल्लु नफर मौजूद। तो शहर को क्या बोलते हैं? मदीना। इलाका, इलाके को अरबी जुबान में बोलते हैं मंतका, इलाके को क्या बोलते हैं? मंतका, अरबी जुबान में बोलते हैं मंतका। मेरा मंतका, मेरा इलाका छोटा है तो फिर बोलेंगे अना मंतका सगीर। अगर बोलेंगे मेरा इलाका बड़ा है तो आप बोलेंगे अना मंतका कबीर। क्या बोलेंगे आप? अना मंतका कबीर, मेरा मंतका, मेरा इलाका बड़ा है। गली, गली को अरबी जुबान में बोलते हैं शारे और इशारे, इशारे भी बोल सकते हैं आप, वरना शारे बोलते हैं। जो गली होता है ना, गली मोहल्ले में जो होता है, किस गली में तेरा घर है तो वहाँ पे जो है हर गली में नंबर लिखा रहता है, किस गली में जाना है, इशारा नंबर कितना है, रोड नंबर कितना है, वो सारा कुछ लिखा रहता है। तो गली को वहाँ पे क्या बोलते हैं? शारे, शारा, शारा, इस तरह आइन रहता है वहाँ पे। अब इशारे बोलेंगे तो भी वो समझ जाएंगे। कम इशारा नंबर, मतलब गली नंबर कितना है, तो गली क्या बोलते हैं? शारे। देश, देश को अरबी जुबान में बोलते हैं दौलत और दौला दोनों बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना दौलतुल हिंद, मैं इंडिया से हूँ। दौलतुल कोयत, क्या हो गया? मैं कोयत से हूँ। दौलतुल कोयत, तो दौलत बोलते हैं मुल्क को। दौलतुल अरब, मैं अरब से। दौलत क्या बोलते हैं? मुल्क को। ये मिसाल इसलिए दिया तो आप समझ सकें, वरना दौलत का मतलब क्या होता है? मुल्क। ये धन दौलत नहीं है हिंदी वाला, बल्कि दौलत का मतलब होता है मुल्क। दुनिया, दुनिया को अरबी जुबान में बोलते हैं आलम। दुनिया को क्या बोलते हैं अरबी जुबान में? आलम। ये दुनिया रात दिन है ना दुनिया, इसे अरबी जुबान में बोलते हैं आलम। वरना रात को अरबी जुबान में बोलते हैं लैल, और दिन को क्या बोलते हैं? नहार। ये रात दिन की जो गर्दिश है इसी को बोलते हैं आलम, मतलब दुनिया। ठीक है। दुनिया को अरबी जुबान में क्या बोलते हैं? आलम। क्या है? आलम। सब्जी, सब्जी को अरबी जुबान में बोलते हैं खुदरा, और दूसरी अरबी आती है जारख। क्या है? जारख। लेकिन खुदरा बोलेंगे ये ज़्यादा अच्छा है, आसान है। खुदरा सब लोग समझते हैं, चाहे वो प्योर अरबी बोलने वाला हो या गल्फ कंट्रीज में रह के जाके काम करने वाला हो। तो सब्जी को क्या बोलते हैं? खुदरा। खुदरा। आप बोलेंगे अना ये भी खुदरा, मुझे सब्जी चाहिए। क्या है मतलब? अना ये भी खुदरा, मुझे सब्जी चाहिए। फल, फल को अरबी जुबान में बोलते हैं फवाके।
तुफ़ाह, तुफ़ाह भी बोल सकते हैं आप और फ़वाकिह भी बोल सकते हैं। अना यबी रुमान, मतलब क्या हुआ, मुझे अनार चाहिए। फल, एक फल ये जुमला है, ठीक ना। फल को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं तुफ़ा। अब कौन सा फल चाहिए तो उसका नाम आपको बोलना पड़ेगा। मुझे अनार चाहिए तो आप बोलेंगे अना यबी रुमान, ठीक है, अना यबी रुमान। लोहा, लोहे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं हदीद। लोहे को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? हदीद। लोहे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं हदीद। आप बोलेंगे ये लोहा पुराना है, हाज़ा हदीद कदीम, हाज़ा हदीद कदीम। क्या मतलब हो गया? ये लोहा पुराना है। अगर बोलेंगे ये लोहा नया है, हाज़ा हदीद जदीद, हाज़ा हदीद जदीद, ये लोहा नया है। लकड़ी, लकड़ी को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं खशफ। खशब भी बोलेंगे, खशफ भी बोल सकते हैं आप। तो लकड़ी को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? खशफ। आप बोलेंगे लकड़ी ख़राब है, हादा खशब खरबान, हादा खशब खरबान। और बोलेंगे लकड़ी अच्छा है तो बोलेंगे हादा खशब अहसन, हादा खशब अहसन। ये लकड़ी मजबूत है तो फिर बोलेंगे हादा खशब कवी, हादा खशब कवी भी बोल सकते हैं और मजबूत खुद अरबी वर्ड है ये, ठीक है। गिलास, गिलास को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं कासा। गिलास को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? कासा। आप बोलेंगे मुझे गिलास चाहिए तो आपको बोलना है अना यबी कासा, अना यबी कासा। आपको 4 गिलास चाहिए, 2 गिलास चाहिए, जितने आदमी हैं उस हिसाब से एक एक अलग अलग गिलास चाहिए तो आप बोलना है अरबा नफर फी अना यबी अरबा कासा। 4 आदमी हूँ, 4 गिलास चाहिए, ठीक है। इसका अरबी क्या है? अरबा नफर फी अरबा यबी कासा। प्लेट, प्लेट को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं सिहन। चाहे वो बड़ा प्लेट हो या छोटा प्लेट हो, उसको अरबी में सिहन ही बोलते हैं, ठीक है। और अगर बोलना है कि हमें प्लेट बड़ा चाहिए, आप बोलेंगे अना यबी सिहन कबीर, अना यबी सिहन कबीर। और आपको छोटा प्लेट चाहिए तो आप फिर बोलेंगे वहाँ पे अना यबी सिहन सगीर, अना यबी सिहन सगीर। अगर आपका प्लेट ख़राब है तो आप बोलना है ये हादा सिहन सगीर, हादा सिहन खरबान, ठीक है। आपका प्लेट ख़राब तो क्या बोलेंगे आप? हादा सिहन खरबान, अना सेहन बदल, मैं प्लेट बदलूँगा, ठीक है। तो इसको अरबी में बोलेंगे आप हादा सेहन बदल, अना यबी तानी सेहन, मुझे दूसरा सेहन चाहिए। तो इसको अरबी में बोलेंगे आप अना यबी तानी सेहन, मुझे दूसरा प्लेट चाहिए। तो अना यबी तानी सेहन, अना यबी तानी सेहन। तो सेहन को, प्लेट को अरबी में क्या बोलते हैं? सेहन। और सेहन अपने यहाँ जो बोलते हैं वो बड़ा सा होता है, उसको सेहन बोलते हैं। वहाँ छोटा हो या बड़ा हो आप उसको क्या बोलेंगे? सेहन। चमचा, चमचे को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं मलागा। चमचे क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? मलागा। और वहाँ पे जो सूखा पाउडर का जो है दूध ज़्यादा देते हैं, उसमें जो आप चमचा छोटा रखते हैं तो वो बोलेंगे अना यबी मलागा सगीर। और आपको खाना बनाने के लिए बड़ा चम्मच चाहिए तो आप फिर बोलेंगे क्या? अना यबी मलागा कबीर, अना यबी मलागा कबीर, मुझे बड़ा चम्मच चाहिए। इस तरह आप बोलेंगे। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप बोलेंगे अना यबी मलागा सगीर। चाकू, चाकू को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं सिक्कीन। अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? सिक्कीन। और अगर मुर्गी वगैरह गोश्त काटना तो वो नॉर्मल चाकू चलेगा, लेकिन अगर वो दुम्बे का देते हैं लहम वगैरह गोश्त वगैरह तो वहाँ पे आपको कौन सा चाकू चाहिए? बड़ा चाकू। आप बोलेंगे अना यबी सिक्कीन कबीर, अना यबी सिक्कीन कबीर। और अगर बोलना है हमको अच्छा चाकू चाहिए तो आप बोलना है अना यबी सिक्कीन अहसन, अना यबी सिक्कीन अहसन। छोटे चाकू क्या बोलते हैं? सिक्कीन सगीर। और बड़े चाकू का आप बोलेंगे सिक्कीन कबीर। पतीली, पतीली को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं गिद्र। पतीली को अरबी ज़ुबान में क्या बोलते हैं? गिद्र। और गिद्र में जो आप अगर 2 आदमी हैं तो छोटा सा चलेगा, जिसमें चावल वगैरह बना सके। अगर 4-5 आदमी रहते हैं उसमें अगर लहम वगैरह बनाए, ज़्यादा चावल बनाना है तो आपको फिर कौन सा गिद्र चाहिए? बड़ा चाहिए। तो फिर क्या बोलेंगे? अना यबी गिद्र कबीर, अना यबी गिद्र कबीर, मुझे बड़ा पतीली चाहिए, मुझे बड़ा पतीली चाहिए। तो पतीली क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? गिद्र। और ये बड़ा छोटा अच्छा जो लाते रहा हूँ बार बार अरबी, ताकि आप जो है एक बार सुन के ये जो कन्फर्म हो जाए कि आपको अच्छे की अरबी मालूम हो जाए और ख़राब की अरबी मालूम हो जाए। बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, ताकि आपको इस चीज़ की अरबी मालूम हो जाए। तो पतीली क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? गिद्र। और बड़ी चाहिए तो क्या बोलना है? गिद्र यबी कबीर। होटल, होटल को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं मतअम। होटल को क्या बोलते हैं अरबी ज़ुबान में? मतअम। आप बोलेंगे मैं आज होटल में खाऊंगा, अना अकिल मतअम, अना अकिल मतअम, मैं होटल में खाऊंगा। आज मैं रूम में बना के खाऊंगा तो आप बोलेंगे अना तब्बख गुरफा बाद अकिल,
میں روم میں بنا کے کھاؤں گا، انا طبق غرفہ اور بعد اکل، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اور اگر آپ ہوٹل میں جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ انا رو مطعم، ہوٹل رہائشی، مطلب جو گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے نا، اس طرح کے ہوٹل کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو عربی زبان میں بولیں گے آپ فندق، انا موجود فندق، میں جو ہے گیسٹ ہاؤس میں ہوں، میں جا رہا ہوں گیسٹ ہاؤس میں رہوں گا، انا رو فندق گاد، انا رو فندق گاد، میں گیسٹ ہاؤس میں رہوں گا، وہاں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھوں گا، اس طرح آپ بول سکتے ہیں۔ تو گیسٹ ہاؤس کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ فندق۔ برف، برف کو عربی زبان میں بولتے ہیں تلج، کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ تلج۔ اور برف کو دوسری عربی جو آتی ہے برف، اس کو آئس، آئس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئس تو انگلش میں بولتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ تو برف کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تلج۔ آپ کو حلیب کا چاہیے، دودھ کا برف چاہیے تو آپ بولیں گے انا یہ بھی حلیب تلج، انا یہ بھی حلیب تلج۔ تو برف کو کیا بولتے ہیں؟ تلج۔ گھر، گھر کو عربی زبان میں بولتے ہیں بیت، گھر کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ بیت۔ میں ابھی گھر میں ہوں، آپ بولیں گے انا موجود بیت، میں ابھی گھر سے باہر ہوں، تو پھر عربی میں بولیں گے انا بیت برہ، انا موجود بیت برہ۔ میرا گھر باہر ہے تو پھر بولیں گے انا بیت برہ، ٹھیک ہے؟ میں گھر سے باہر ہوں تو پھر آپ بولیں گے انا موجود بیت برہ۔ میرا گھر بڑا ہے تو اس کو پھر عربی میں بولیں گے آپ انا بیت کبیر، انا بیت کبیر۔ میرا گھر چھوٹا ہے جس کو عربی زبان میں آپ بولیں گے انا بیت صغیر۔ میرا گھر اچھا ہے تو پھر عربی زبان میں آپ کیا بولیں گے؟ انا بیت احسن، انا بیت احسن۔ میرا گھر بہت اچھا ہے تو پھر عربی زبان میں آپ بولیں گے انا بیت واجد ممتاز، واجد ممتاز، جداً ممتاز، مطلب کیا ہو گیا؟ میرا گھر بہت اچھا ہے۔ دروازہ، دروازے کو عربی زبان میں بولتے ہیں باب، دروازے کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ باب۔ اگر بولنا ہے یہ دروازہ بڑا ہے تو پھر کیا بولیں گے آپ؟ ھذا باب کبیر۔ اگر بولیں گے یہ دروازہ چھوٹا ہے تو پھر عربی زبان میں آپ بولیں گے ھذا باب صغیر۔ اگر بولنا ہے یہی کہ یہ دروازہ اچھا ہے تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ ھذا باب احسن۔ یہ دروازہ بہت اچھا ہے تو پھر کیا بولیں گے آپ؟ ھذا باب واجد احسن، ھذا باب ممتاز۔ اس دروازے کا رنگ اچھا ہے تو پھر کیا بولیں گے آپ؟ ھذا باب لون احسن، اس دروازے کا رنگ اچھا ہے۔ اس دروازے کا رنگ خراب ہے تو پھر عربی میں بولیں گے آپ ھذا باب لون خربان، ھذا باب لون خربان۔ دیوار، دیوار کو عربی زبان میں بولتے ہیں جدار، دیوار کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ جدار۔ آپ بولیں گے یہ دیوار سیدھا ہے، ھذا جدار سیدھا، سیدھے کو عربی زبان میں سیدھا ہی بولتے، اتنا یاد رہے۔ تو ھذا جدار سیدھا، یہ دیوار ٹیڑھا ہے تو عربی زبان میں بولیں گے ھذا جدار معافی سیدھا، مطلب یہ دیوار سیدھا نہیں ہے، ھذا جدار معافی سیدھا، مطلب کیا ہو گیا؟ یہ دیوار سیدھا نہیں ہے۔ کھڑکی، کھڑکی کو عربی زبان میں بولتے ہیں سباخ، کیا بولتے ہیں؟ سباخ۔ اور دوسری عربی جو آتی ہے وہ ہے دریشہ، ٹھیک ہے؟ دریشہ یہ اردو میں بولتے ہیں لیکن دوسری عربی آ رہی وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ کھڑکی، کھڑکی کو کیا عربی میں کیا بولتے ہیں؟ سباخ، سباخ مطلب ہو گیا کھڑکی۔ یہ کھڑکی جو ہے آپ کے گھر وغیرہ کے کھڑکی جو ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سباخ۔ آپ بولیں گے یہ کھڑکی بڑا ہے، ھذا سباخ کبیر، ھذا سباخ کبیر۔ اور اگر بولیں گے یہ کھڑکی چھوٹی ہے تو آپ بولیں گے ھذا سباخ صغیر، ھذا سباخ صغیر۔ یہ کھڑکی بہت اچھا ہے تو پھر بولیں گے ھذا سباخ، ھذا شباخ، اور شباخ دونوں طرح آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں تھوڑا مسٹیک ہو جاتا ہے کہیں کہیں، لیکن جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ شباخ ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ شباخ بھی بول سکتے ہیں، ھذا شباخ کبیر، یہ کھڑکی بڑا ہے۔ گاڑی کی کھڑکی کو کیا بولتے ہیں؟ دریشہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے گاڑی کی کھڑکی کو کیا بولتے ہیں؟ دریشہ۔ ورنہ دریشہ آپ گھر کے کھڑکی کو بھی آپ بول سکتے ہیں، دریشہ احسن، کیا ہو گیا؟ یہ کھڑکی اچھا ہے۔ اور کہیں کہیں میں عربی بول دیتا ہوں جان بوجھ کے اردو سے پہلے، تاکہ معلوم چلے کہ آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو نئے آنے والے بھائی کے لیے یہ ویڈیو بالکل سکسیزفل ہے۔ اگر وہ یہ ویڈیو اور اس کے مطلب یاد کر لیتے ہیں، ایک ایک ورڈ یاد کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ایک جملے یاد کر لیتے ہیں، تو پھر آپ بنداس انشاءاللہ عربی بولیں گے۔ بل کو عربی زبان میں بولتے ہیں فاتورہ،
اور یہ بل جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ جو آپ کو جو ہے راشن لینے کا ہے اس کا بل ہو گیا, یہ تو بجلی کا بل ہو گیا, یا پیٹرول بڑھانے کا ہے تو بنجل کا بل ہو گیا. تو اس طرح کے بل کو آپ عربی زبان میں کس طرح بولیں گے وہ آپ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر, ٹھیک ہے. بل کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فاتورہ. اگر بولنا ہے یہ پیٹرول کا بل ہے, گاڑی میں 10 لیٹر میں نے پیٹرول ڈلایا, تو کیا بولیں گے؟ ہاذا بنجل فاتورہ, ہاذا بنجل فاتورہ, یا ہاذا بھی بول سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سامان لانے کے آپ سبزی وغیرہ, آپ بولیں گے ہاذا خضرہ فاتورہ, یہ سبزی کا بل ہے, ہاذا خضرہ فاتورہ. اور اگر آپ لائٹ کا بل ہے تو آپ بولیں گے, لائٹ کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کاربہ, تو آپ پھر بولیں گے ہاذا کاربہ فاتورہ, ہاذا کاربہ فاتورہ, یہ جو ہے لائٹ کا بل ہے. اور اگر اسی طرح اگر بل ہے آپ کا, لائٹ بنوایا آپ نے یا اے سی بنوایا ہے, تو آپ پھر بولیں گے مکینہ نفر ایجی ہوا سبھی ہوا بل ہاذا فی, ٹھیک ہے. مکینہ اے سی کو بولتے ہیں مکیف. اگر اے سی کا بل ہے تو آپ بولیں گے ہاذا مکیف فاتورہ, ہاذا مکیف فاتورہ, یہ اے سی کا بل ہے. اور اگر بجلی کا ہے تو کیا بولیں گے؟ ہاذا کاربہ فاتورہ. تو فاتورے کو, بل کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فاتورہ. کرایہ کو عربی زبان میں بولتے ہیں ایجار. کرائے کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ ایجار. اگر آپ کرائے کے روم پہ رہتے ہیں تو آپ بولیں گے انا ساکن ایجار مکان, انا ساکن ایجار مکان. اور اگر آپ کرائے کے مکان پہ نہیں رہتے تو آپ بولیں گے انا ما فی ساکن ایجار مکان. ساکن مطلب ہو گیا رہنا, ایجار مطلب ہو گیا کرایہ. تو انا ساکن ایجار مکان, میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. بیست کو عربی زبان میں بولتے ہیں مصروف, اور دوسری عربی آتی ہے مشغول. مشغول اور مصروف دونوں. مصروف تو بظاہر یہ اردو ورڈ ہی ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں. تو بیست کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ مصروف. اور دوسری عربی آپ بول سکتے ہیں مشغول. مشغول یہ جو ہے صحیح ورڈ ہے. میں ابھی مشغول ہوں, میں ابھی کام پہ ہوں, تو آپ عربی میں بولیں گے انا علیہن مشغول, میں ابھی کام پہ ہوں. تو اس کی عربی کیا ہے؟ انا علیہن مشغول, میں ابھی کام پہ ہوں. میں 2 دن لگاتار کام پہ رہوں گا, جس کو عربی میں آپ بولیں گے انا اثنین یوم علی طول مشغول, انا اثنین یوم علی طول مشغول. مطلب کیا ہو گیا؟ میں 2 دن لگاتار کام پہ رہوں گا. اور اگر آپ خالی نہیں ہیں یا 1 ہفتہ خالی نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ واحد اسبوع انا ما فی فادی انا علی طول شغل, انا واحد اسبوع علی طول مشغول, میں 1 ہفتہ لگاتار میرے پاس ٹائم نہیں ہے. خالی کو عربی زبان میں بولتے ہیں فادی. خالی کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فادی. اگر آپ بولیں گے میں 1 گھنٹہ خالی ہوں, عربی زبان میں کیا بولیں گے آپ؟ انا واحد سا فادی, انا واحد سا فادی. سا کا مطلب بتایا تھا نا, گھنٹہ. تو میں 1 گھنٹہ خالی ہوں. میں 1 دن خالی ہوں, جس کو پھر عربی زبان میں بولیں گے انا واحد یوم فادی, انا واحد یوم فادی. اگر آپ بولیں گے میں 1 ہفتہ خالی ہوں, تو پھر عربی زبان میں آپ بولیں گے انا واحد اسبوع فادی, انا واحد اسبوع فادی. اگر بولنا میں 1 مہینہ خالی ہوں, تو پھر عربی زبان میں کیسے بولیں گے آپ؟ انا واحد شہر فادی, انا واحد شہر فادی. شہر کہتے ہیں مہینے کو, اور خالی کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ فادی. انا مطلب ہو گیا میں, انا واحد شہر فادی. اور اسی کو بولنا میں 1 سال خالی ہوں, کوئی کام نہیں ہے, تو پھر عربی زبان میں آپ بولیں گے انا واحد سنہ فادی, انا واحد سنہ فادی. کوئی کام نہیں تو پھر عربی اس کی کیا بولیں گے؟ ای شغل معافی, انا واحد سنہ فادی. کیا ہو گیا؟ میں 1 سال سے خالی ہوں, کوئی کام نہیں ہے. تو خالی کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فادی. نیا کو عربی زبان میں بولتے ہیں جدید. کیا بولتے ہیں؟ جدید. آپ بولنا یہ کپڑا نیا ہے, ہذا ملابس جدید, ہذا ملابس جدید. اگر بولنا ہے یہ موبائل نیا ہے, تو پھر آپ عربی میں بولیں گے ہذا جوال جدید, ہذا جوال جدید. اگر بولنا ہے یہ ٹی وی نیا ہے تو ہذا ٹیلی ویژن جدید. یا بولنا ہے یہ بالٹی نیا ہے, تو آپ عربی زبان میں بولیں گے ہذا باکٹ جدید. اگر بولنا ہے یہ ہانڈی نیا ہے, تو پھر کیا بولیں گے؟ ہذا قدر جدید. اور اگر آپ کو بولنا ہے یہ گاڑی نہیں ہے, تو آپ پھر عربی زبان میں بولیں گے ہذا سیارہ جدید. کیا بولیں گے؟ ہذا سیارہ جدید. کوئی بھی سامان نیا ہے تو اس کو عربی زبان میں کیا بولیں گے آپ؟ جدید. تو نئے کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جدید. قدیم کو عربی زبان میں بولتے ہیں قدیم. قدیم یہاں دونوں ایک ہی آ گیا ہے. قدیم اصل میں پرانے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پرانے کو عربی زبان میں بولتے ہیں قدیم. ابھی میں اس میں ایڈ کر دے رہا ہوں.
تو پرانے کا عربی کیا ہے؟ قدیم۔ اگر آپ کو بولنا ہے یہ میک پرانا ہے تو آپ بولیں گے ہاذا میک قدیم۔ میک کو بھی عربی زبان میں میک ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پرانے کو کیا بولیں گے؟ قدیم۔ بولنا ہے یہ موبائل پرانا ہے تو آپ بولیں گے ہاذا جوال قدیم۔ یہ کپڑا پرانا ہے، ہاذا ملابس قدیم۔ یہ گھر پرانا ہے، پھر عربی میں کیا بولیں گے؟ ہاذا بیت قدیم۔ کیا بولیں گے؟ ہاذا بیت قدیم، ہاذا بیت قدیم۔ تو پرانے کو کیا بولتا ہے عربی زبان میں؟ قدیم۔ نیا بنانا، نیا بنائے، جیسے ابھی تو عربی بولتا ہے نیا بنانا، نیا بنائے، لیکن اس کی عربی کیا ہے؟ تجدید۔ کیا ہے؟ تجدید۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو نیا کر دو۔ کوئی بھی سامان جو ریپیئرنگ کر کے تھوڑا چینجنگ لایا جا سکتا ہے، جیسے موبائل ہو گیا، ارے تو اس کو تو میں ابھی جو ہے ریپیئرنگ کرایا ہوں تو اب تو نیا کی طرح ہے، ایسا بولتے ہیں نا، اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ تجدید۔ جیسے کوئی موٹر تھا نہیں چل رہا تھا، اس کو ریپیئرنگ کر دیا، اس کے اچھے سے جو ہے واشنگ وغیرہ ہو گیا، تب وہ کیا ہے؟ نئے کی طرح چل رہا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ہاذا تجدید۔ یہ اب نیا ہے، یہ نیا کی طرح، اس کی فل گارنٹی ہے، نیا کی طرح یہ چلے گا، تو اس کو کیا بولیں گے عربی زبان میں؟ تجدید۔ اور نئے کو کیا کرتے ہیں؟ نیا بنانے کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ تجدید۔ نہیں اور ایک ورڈ آیا ہاں، اسے عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ بلکہ جو بھی بولتے ہیں بتا بھی چکے ہیں، اگر نئے بھائی ہیں تو ان کے واسطے پھر نیا ہی ہے یہ بھی۔ نہیں کو عربی زبان میں بولتے ہیں لا، اور دوسری عربی آتی ہے نہیں کا ماں۔ ماں مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، اور لا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن کثرت استعمال جو زیادہ تر جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ماں۔ ماں مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ ہاں، ہاں کو عربی زبان میں بولتے ہیں نام یا آئیوہ۔ ہاں کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ نام، اور دوسری عربی اس کی آتی ہے آئیوہ، مطلب بولے ہاں جاؤ، نام رو، نام رو مطلب کیا ہوا؟ ہاں جاؤ۔ اچھا ہوں، اچھا ہوں کو عربی میں بولتے ہیں کویس۔ کیا بولتے ہیں؟ کویس۔ بولیں گے میں اچھا ہوں، جس کو عربی میں بولیں گے انا کویس۔ کیا بولیں گے؟ انا کویس۔ بولیں گے وہ اچھا ہے تو بولیں گے ہوا کویس، وہ سب اچھے ہیں، پھر عربی زبان میں آپ بولیں گے ہوا کلو نفر کویس، ہوا کلو نفر کویس، وہ سب اچھے ہیں، وہ سب بہت اچھے سے کام کرتے ہیں، ہوا کلو نفر کویس شغل۔ کیا بولیں گے؟ وہ کلو نفر کویس شغل، وہ سب اچھے سے کام کرتے ہیں۔ وہ سب اگر آپ بولیں گے اچھے سے کام نہیں کرتے تو پھر عربی میں بولیں گے آپ وہ کلو نفر کویس معافی شغل، وہ کلو نفر کویس معافی شغل۔ آپ بولیں گے یہ سامان اچھا ہے تو پھر عربی زبان میں بولیں گے ہاذا اغراض کویس، ہاذا اغراض، ہاذا اغراض کویس۔ آپ بولیں گے یہ موبائل اچھا ہے تو موبائل کا عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جوال، پھر عربی میں بولیں گے آپ ہاذا جوال کویس۔ کیا بولیں گے؟ ہاذا جوال کویس، مطلب کیا ہے؟ یہ موبائل اچھا ہے۔ اگر بولیں گے یہ کپڑا اچھا ہے تو ہاذا ملابس کویس، ہاذا ملابس کویس۔ کیا مطلب ہو گیا؟ یہ کپڑا اچھا ہے، وہ آدمی اچھے ہیں، کیسے بولیں گے عربی میں؟ ہوا رجال کویس، وہ رجال کویس، وہ اچھا کھانا بناتا ہے، وہ طباخ کویس۔ کیا بولیں گے؟ وہ طباخ کویس، مطلب کیا ہو گیا؟ وہ اچھا کھانا بناتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں آپ بولیں گے طیب، ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گے عربی زبان میں؟ طیب۔ مطلب آپ اگر اسے جملے میں استعمال کرنا ہو تو آپ بولیں گے وہ ٹھیک ہے، ہوا طیب، ٹھیک ہے میں کل جاؤں گا، طیب انا بکرہ رو، طیب انا بکرہ رو، ٹھیک ہے وہ سب کل کام پہ جائیں گے، پھر اس کو عربی میں کیا بولیں گے آپ؟ طیب ہوا کلو نفر بکرہ رو شغل۔ کیا بولیں گے؟ طیب ہوا کلو نفر بکرہ رو شغل۔ اگر بولیں گے وہ لوگ کل آئیں گے، ٹھیک ہے وہ کل آئیں گے، تو اس کو عربی زبان میں کیا بولیں گے؟ طیب ہوا بکرہ ایجی۔ آنے کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ ایجی، اور جانے کو کیا بولتے ہیں؟ رو، ٹھیک ہے وہ سب کل آئیں گے، طیب ہوا کلو نفر بکرہ ایجی۔ اگر آپ بولیں گے ٹھیک ہے میں ابھی کام کرتا ہوں، طیب انا الہن شغل۔ کیا بولیں گے؟ طیب انا الہن شغل، ٹھیک ہے میں ابھی کام کرتا ہوں۔ ابھی اگر بولنا ابھی آپ کھاؤ، ٹھیک ہے میں ابھی کھانا کھاتا ہوں، تو طیب انا الہن شغل، تو ٹھیک کے عربی کیا ہو گئی؟ طیب۔ ٹھیک کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ طیب۔ اگر کسی چیز کے آگے لگانا ہوگا ٹھیک ہے میں کل جاؤں گا یا کل میں نہیں جاؤں گا، تو کیا بولیں گے؟ کسی نے منع کیا کہ کل آپ مت جاؤ تو آپ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو عربی میں آپ کیسے بولیں گے؟ طیب انا مائرو، طیب انا مائرو مطلب ہو گیا میں نہیں جاؤں گا،
رو مطلب ہو گیا جانا، میں مطلب نہیں. تو طیب کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ یوں بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے میں 1 مہینے بعد گھر جاؤں گا. آپ نے چھٹی لیا کوئی چیز کہ میں گھر جاؤں گا اور وہ چھٹی نہیں دے رہے تھے کہ ابھی 1 مہینہ رک جاؤ 2 مہینہ رک جاؤ، تو پھر بولیں گے آپ ٹھیک ہے میں 1 مہینے بعد جاؤں گا یا 2 مہینے بعد جاؤں گا. تو پھر کیسے بولیں گے آپ؟ طیب انا واحد شہر بعد رو سافر. طیب انا واحد شہر بعد رو سافر. اگر بولیں گے ٹھیک ہے میں 2 مہینے بعد ہی گھر جاؤں گا. طیب انا 2 شہر بعد رو سافر. کیا بولیں گے؟ طیب انا 2 شہر بعد رو سافر. اگر بولیں گے نہیں ٹھیک ہے میں 1 سال بعد جاؤں گا، تو پھر عربی زبان میں آپ بولیں گے طیب انا واحد سنہ بعد رو سافر. طیب انا واحد سنہ بعد رو سافر. اب میں اپنے ہر دل عزیز بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور عربی کے متعلق جو بھی آپ کے دل و دماغ میں اشکال ہے، شک و شبہات ہے، جو بھی عربی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھیں، اور اس کے بعد جو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی عربی بتاؤں گا. اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والے بھائی کی مدد ہو سکے اور وہ عربی سیکھ سکیں اور عربوں کے ساتھ جو عربی میں بات کر سکیں اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے، صرف اتفاق کرتے ہیں. السلام علیکم.